जैसे जैसे अगले साल का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, बंगाल में भाजपा तथा टीएमसी के बीच जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। इसकी एक बानगी तब देखी गई जब मनरेगा के बकाया राशि को लेकर टीएमसी की तरफ से कल शाम रानीगंज के गिरजापाड़ा स्थित पार्टी कार्यालय के सामने एक पथ सभा का आयोजन किया गया। इस सभा से रानीगंज ब्लॉक टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव ने अपने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा बंगाल का मनरेगा का पैसा रोक दिया गया है। ये भारत कानून के खिलाफ है, क्योंकि मनरेगा कोई योजना नहीं, एक कानून है जिसमें लोगों को रोजगार देने की बात कानूनी रूप से कही गई है। और अगर किसी कारणवश एक व्यक्ति को मनरेगा में काम नहीं दिया जा सकता है तो उसे भत्ता दिया जाता है। वो भी नहीं मिले तो उसके कारण वो व्यक्ति वंचित होता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। বন্ধু আছে, খ্রিস্টান বন্ধু আছে, কত নাই আর কি ঠাট্টা হয়েছে, কত কিছুই না হয়েছে, কিন্তু সেগুলো নিয়ে পরে কোনদিন আমরা রাজনীতির মেরুকরণ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করিনি, সেগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে শত্রুতা কোনদিন তৈরি করি। এগুলো মানসিকতা হতে পারে না। ধর্মকে নিয়ে পরে রাজনীতি করার মানসিকতা আপনাদের কাছে কোন রকম উদ্দেশ্য নেই। আসলে আপনারা জানেন ভালো করে, কারণ আপনাদেরকে যদি এখন প্রশ্ন করা হয় পেট্রোল ডিজেলের দাম নিয়ে পরে মুখ থুবড়ে পড়বে। আপনাদেরকে যদি ন্যাশনাল হাইওয়ে যে এত বড় বড় গর্তগুলো, কালকে আনিসার একটা বড় অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছে এবং আমাদের সেখানে মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব ছিলেন, উনি উদ্ধার কাজ করেছেন। ওই যে আটকাপচড়া অবস্থায় পড়ে আছে রানিসার মোড়ে ওই জায়গাটা ন্যাশনাল হাইওয়ে, ওটা নিয়ে পরে প্রশ্ন করলে পরে আপনাদের কাছে জবাব নেই, আপনাদের কাছে জবাব নেই। मनरेगा एक योजना नहीं, एक कानून है और उस कानून के तहत देश के हर एक नागरिक को एक अधिकार है। जिनके पास रोजगार नहीं है उनको 100 दिन का काम सुनिश्चित किया है मनरेगा कानून के तहत। और उस कानून के तहत पश्चिम बंगाल के हजारों वर्कर, हजारों कर्मी मनरेगा के तहत काम किए हैं और उनका रुपया बकाया है और उस बकाया रुपया को रोका गया है दिल्ली की सरकार के तहत। मनरेगा वो कानून है जहाँ पे लोग अपने, अगर मुझे काम करने की ज़रूरत है तो मैं 4 का फॉर्म लूँगा और ग्राम पंचायत में जाऊँगा, आवेदन करूँगा, वहाँ मुझे 15 दिन के भीतर काम दिया जाएगा और काम नहीं मिलता है तो मुझे 15 दिन के बाद भत्ता दिया जाएगा। और अगर भत्ता देने में भी देरी होती है और ये देरी जिस कर्मचारी की वजह से होगी उस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये है मनरेगा कानून। अर्थात मैं कहता हूँ कि इस मनरेगा के तहत जो मजदूरों ने काम किया और जिसका पैसा रोका है वो देश के कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं और ये पैसा रोकने वाला और कोई नहीं, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो देश का कानून को नहीं मानता वो कभी देशभक्त नहीं हो सकता। भारत माता की जय बोल देने से कोई देशभक्त नहीं होता और जो देश का कानून को नहीं मानता वो देशभक्त नहीं होता। और आज दिल्ली में बैठी सरकार देश का कानून मनरेगा को नहीं मान रही है, इसीलिए वो आज देशभक्त नहीं, वो देशद्रोही सरकार है। वही सेंट्रल गवर्नमेंट का आप इतनी बड़ी एजेंसी है, जांच कीजिए। हजारों हजार करोड़ रुपया घोटाला हुआ है तो हर कोई घोटाला किया है ऐसा तो नहीं है। मनरेगा के तहत हर कोई को जो गलत है उसको निकालिए। आपके पास तो ईडी है, सीबीआई है, बहुत सारी एजेंसी है, जांच करके निकालिए। लेकिन हमारा देश का संविधान कहता है, महात्मा गांधी क्या कह गए हैं कि अगर एक बेगुनाह को बचाने के लिए 100 गुनहगार को भी मुक्ति मिलती है तो मिल जाए, लेकिन एक गुनहगार को सजा नहीं मिलना चाहिए। आज आप ये देशद्रोही लोग क्या कर रहे हैं कि हजारों हजार करोड़ रुपया चोरी हुआ, लेकिन हजारों हजार करोड़ की जांच करने का तो काम आपका है, आप कीजिए ना। लेकिन जो मजदूर जिसका 100 दिन काम करके उसका परिवार चलेगा उसका क्या दोष है, आप उसका पैसा दीजिए। बीजेपी एक ढकोसला पार्टी है। ढकोसला पार्टी इसलिए मैं कहता हूँ, और मैं अभी वक्तव्य में कह रहा था देशद्रोही, लेकिन ये ढकोसला पार्टी कोई खोज खबर नहीं रखती है। अभी आप मोटरसाइकिल लीजिए, निकलिए, अभी तो अंधेरा हो गया है, दिन में कभी भी निकलिएगा। जितना भी छठ घाट है हर छठ घाट में कारपोरेशन की तरफ से काम चल रही है। প্রথমত প্রশ্নটা কে করছে সেটা আগে দেখার, যিনি আজ থেকে 2 বছর আগে ছাপ্পা ভোটে জিতে অন্য জায়গা থেকে উঠে এসে ছাপ্পা ভোটে জিতে এখানে কোনো রকমে কাউন্সিলর হয়েছেন, নিজের এলাকার যিনি পরিষেবা দিতে পারেন না, এলাকার মানুষ যাকে পাই না, উনি অন্যান্য জায়গায় প্রোগ্রাম করে বেড়ান, ওনার এলাকার মানুষজন একটা সিগনেচার করানোর জন্য ওনাকে পায় না।
ওনার এলাকায় নর্দমা পরিষ্কার করার সময় পায় না, উনি সময় পান না। উনি তো অন্ডাল রানীগঞ্জ ডেলি প্যাসেঞ্জারই করেন। উনি রানীগঞ্জের কাউন্সিলর, রানীগঞ্জে ওনাকে দেখতেই পাওয়া যায় না, রানীগঞ্জে উনি থাকেনই না। তো রানীগঞ্জের মানুষজনের সমস্যাই উনি জানেন না, ওনার নিজের এলাকার সমস্যা উনি জানেন না। ওনার এলাকাটা যদি ওনাকে বলা হয় যে ঘুরে দেখাতে, উনি যেই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সেই ওয়ার্ডটাই চেনেন না উনি এখনও ভালো করে। উনি কি কথা বলবেন? আর রইল বাকি মনরেগার কথা। তো এই ব্যাপারে আমি একটাই কথা বলতে চাই যে উনি আগে ভালো করে ডাটা চেক করুন। উনি যে কথাগুলো বলছেন, হাওয়া গরম করার জন্য অনেক কথা বলা যায়। উনি হাওয়া গরম করতে আজকে বেরিয়েছিলেন, আমাদের যেহেতু একটা প্রোগ্রাম ছিল তার কাউন্টার করার জন্য উনি হাওয়া গরম করতে বেরিয়েছিলেন, ভালো জিনিস। উনি রাজনৈতিকভাবে সেটা করতেই পারেন, কিন্তু তারা একটু ডাটা চেক করে নেওয়া দরকার ছিল। ওনার জানা উচিত ছিল যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কত টাকা স্যাংশন করেছে, এটা না জেনে উনি কথা বলছেন। আমরা যদি একটু পিছিয়ে যাই, কিছুদিন আগে আমরা যখন ইউপিএ গভর্নমেন্ট ছিল, 10 বছরে ইউপিএ গভর্নমেন্ট 14,400 কোটি টাকা এই প্রকল্পের খাতে দিয়েছিল, কিন্তু সেখানে আমাদের মোদি গভর্নমেন্ট 9.5 বছরে 54,000 কোটি টাকা দিয়েছে। ওনার জানা দরকার, কিন্তু উনি সেটা জানেন না। কেন জানেন না? কারণ উনি তো সেটা করেননি। উনি সারাদিন ব্যস্ত আছেন, কখন কোথার থেকে একটা টুক করে কয়লার গাড়ি বের করে নেবেন, কোথার থেকে একটা টুক করে একটা বালির গাড়ি বের করে কিছু কমিশন খেয়ে নেবেন, এই ধান্দা করছেন। তো উনি জানবেন কি করে? উনি তো এগুলো জানেন না। উনি জানেন শুধু রাত্রেবেলায় কীভাবে বালিটা বাজার করতে হবে, কীভাবে ট্রান্সপোর্টিংয়ের মাধ্যমে লিফটিং করাতে হবে, উনি এই সব জানেন। উনি তো এগুলো জানবেন না। শুধু মনরেগাতে নয়, আমি আপনাকে আরও কিছু ডিটেলস দিচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ক্ষেত্রে আমরা সারা বাংলা জুড়ে দেখেছি যে বাংলার আবাস যোজনার নাম বদলে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাকে চালানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এখানে ইউপিএ গভর্নমেন্টের সময় 4,000 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমাদের 9.5 বছরের মোদি গভর্নমেন্ট এটাকে আমরা 30,000 কোটি টাকা দিয়েছেন। এবং শুধু এটা নয়, এর সঙ্গে আপনি শুনে রাখুন যে 10 লক্ষ ঘর কিন্তু বাকি ছিল যখন ইউপিএ গভর্নমেন্ট 4,000 কোটি টাকা দিয়েছিল, সেইটাও কিন্তু মোদি গভর্নমেন্টের পূরণ হয়েছে। উনি কি কথা বলছেন? আর রইল বাকি উনি যেটা বলছেন, বারবার একটাই কান্না গাইছেন যে কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।